गसाइगावनि बर'बादा गामियाव रैखाथि बादायाव 113 नखर थानो गोनां जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बर'बादा गामियाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बिलो आरो दैसानि दैया लोमसावनानै गामि नाङैनो हालाय हाफाय थासारिजों मोगा मोगि जानांदों। थाग्रा न', संग्रा न' गासैबो दै लोमसाव जानानै जालाखार थासारिजों सैनांदों गामियारिफोरा। दाउ, अमा, जिब जुनार आरो जानाय लोंनाय हालाय हाफाय जानानै मैयानिफ्राय बर'बादा गुदि फरायसालियाव रैखाथि बादा खालामनानै थानो गोनां जादों ओनसोलनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि दैबानाजों सैनांनाय गामियारिफोरखौ गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहैयो। बेजों लोगोसे गोबां सोरखारि बिबानगिरिफोराबो सुलाद लादों होननानै फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। दिनै दुखु खस्थ'जों सैनांनाय रैखाथि बादायाव थानाय नखरफोरनो हाग्रा रैखाथि बिफाननिफ्राय माइरं, दालि, थाव बायदि बायदि जाग्रा मुवा हरनानै हेफाजाब हरो। बेजों लोगोसे गोनां जानाय गासैबो साद जारलाखौ जाहाथे सोरखारा मदद खालामो खावलायहरो बर'बादा गामिनि दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरा। বরবাদা দুদিন থেকে আছি আমরা এখানে। 113 জন। এখানে আমরা মদত পাচ্ছে, এই যে খাওয়ার জন্য রেশন দিয়েছে আমাদেরকে, ডিপার্টমেন্ট থেকে ফরেস্ট থেকে আমাদেরকে দিয়েছে, তাই তাদেরকে খুবই ধন্যবাদ দিই। আপনাদের বাড়িতে কি একবারে জলমগ্ন হয়ে আছে? একদমই জল ভর্তি, আংনাতে জল ভর্তি, তারপর একদম বাড়িতে জল ভর্তি। বাড়িতেও আমরা বসে কিছু খাইতেই পারি নাই বা থাকতেও পারি নাই। সব মুরগি, শুয়োর সব নষ্ট আমাদের। রান্নাঘরেও খুবই জল ভর্তি জল আছে, আমরা রান্না করে আমরা খাইতে পারি নাই, তাই এখানে আমরা বুকে আছি। কেউ এসেছিল এখানে আপনাদেরকে দেখতে? দেখতে এসেছিল, ডিপার্টমেন্ট থেকেও আসছিল। আমাদেরকে বলছে আজকে একদিনের জন্য দেওয়া হয়েছে, আবার দেওয়া হবে বলছে। আমি সরকারকে এটা অনুরোধ করি, তাকে আমাদের এই স্থিতিটা দেখে যেন আমাদেরকে মদত করতে পারে। ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, তারপর আবার শুয়োররা আছে, সবই নষ্ট হয়েছে আমাদের।